सो स्टार्ट करवा। हाँ सर। ठीक अछि। तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी सर MLII-104 सर असाइनमेंट सबमिट रो लास्ट डेट केबे अछि सर? 30th पूरा सर एक्सटेंड होबोनी कि? एक्सटेंशन तो कहीं वर्तमान सुधा किसी है ही नहीं तो सर कोविड ପାଇଁ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋब्लेम ହଉଛି ତ ସାର୍ ତ ये तो सबमिट। पोस्टल ले तो पठे परियो ना स्पीड पोस्ट कर दबो। ओके सर ओके। स्पीड पोस्ट थैंक के यू सर। आसीबा फिजिकली आसीबा दरकार नहीं ना से तमरो स्टडी सेंटर एड्रेस रे स्पीड पोस्ट रे पठे दबो। ओके सर। ଆଉ ସାର୍ ଯଦି ସବମିଟ୍ ସାର୍ ହେଇପାରିଲାନି ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? नहीं सबमिट हो पारानी माने कौन अल्टरनेट सेटा तो से आइदर पंडा बाबू किंबा से संपत्ति सार माने कहबे ସାର୍ 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 माने आउ कौन इंस्ट्रक्शन अच्छी जदि माने जो माने धर न दे पारिले कौन कारण 30 एप्रिल भितर तो ताको ପାଇଁ କିଛି एक्सटेंशन अच्छी कि कौन फाइन सिस्टम अच्छी कि कौन अच्छी तो सेटा तो आम पाखरे से खबर नहीं। ओके ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ସାର୍ ସାର୍ ତ ସେଇଟା ସେମାନେ पंडा सर ओके सर ओके सर पंडा सर कहले ସେଇଟା कहते मैं 10 जाए एक्सेप्ट करा दिनु स्पीड पोस्ट ଆଚ୍ଛା रे ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଥିବ 10 ଡେଜ ଯଦି ରିଲାକ୍ସେସନ ଦେଇଥିବେ ବି ସାର୍ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେଇ ବିଷୟ ନାସି ଯଦି କହିଛନ୍ତି ମେ 10 ଭିତରେ ଦେଇ ହବ ବୋଲି ଏତେ ଓରିଡ କାହିଁକି ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବ। ओके सर ओके सो आईसीटी एप्लीकेशन ଯାହାଟା ଥିଓରି ଆମେ ପଢିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ସିଗ୍ନାଲ ନଏଜ କଣ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ତ ସେଇ ଯୋଉଟା ପଢିଲେ ତାର ଆଡଭାନ୍ସ ଟା ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ବା ନେକ୍ସଟ ପେପର ଯୋଉ ତମର ହଉଛି ଆईसीटी ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ତ କେମିତି ଆମେ यूज କରୁଛେ ମାନେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ୟୁଜ କରୁଛେ ବା କୋଉ ପର୍ପस ରେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଏବଂ particularly library and information science field ରେ what is the role of ICT বা why ICT is implemented in library and information science field although it is a particular computer science field ICT information communication and technology if we find that this is a particularly this field comes from computer science. So, but it is still implemented in the field of library and information science or in our field. So, what is the role of ICT in our field and what is the benefit of implementation of ICT in library and information science field? So, these are the basic factors we are going to be discussed or we will be knowing what the benefits and what the advantages of information communication and technology after the implementation of in library and information science field. Okay, as our Prime Minister Narendra Modi declared a common slogan, Digital India. So it is a part of these ICT applications. And if you will see some of the organizations or some of the libraries or particularly special libraries or public libraries or academic libraries, what you can say, or even in also school libraries,
the management and the authorities are pleased to introduce the computer, particularly the computers in the library and information science field and in the uh, uh, information centers, particularly what you can tell in the libraries. Nowadays, you can find every and each and every library there is a computer, and if possible, if they are interested, they also introduce some library softwares like small or big. Small or big means what you can tell Lipsys, Soul, CDS, those are all big library softwares. And in small software also, which are in developed by our National Informatics Center, NIC, that is e-Granthalaya, that is a small software, and you can use that software in your field and in your computer and in your library, and you can use and you can get the benefit of that software also. Okay, clear. Now you will go to the basic description. See, my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. So this is the first chapter of ICT applications, database, concept, and components. This is the first chapter, and the basics of this chapter is the 1, 2, 3, 4, 5 points I have written. These 5 points are the basic concepts of this database. What is the concept and components? The first one is the understand as to what database approach is and trace the evolutionary pattern of a database. Then second one is comprehend the meaning of the term database and define it. Third one is distinguish between a conventional file structure and a database. Fourth one is identify the major components of a bibliographic database along with their functions. And finally, know the different types of bibliographic databases and their uses. These are the basic fundamentals of this chapter. Okay, so see what ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ମାନେ what is a database ବା database କହିଲେ ଆମର ମନରେ what is the concept, what concept we develop in our mind or what concept comes in our mind, what is a database and how it works and for which purpose it works. So for this we have to know what is a database first. So the database is an organized collection of data. माने database टा कोन हुए ना आमे कोन कहबा बा जदी ठीक रे टिके बुझिबा बा ए करबा त database माने ऑटोमेटिकली बा कोन कहंदी आमे जो बाय डिफॉल्ट एडा को किछि न थाए हमकु बा पर्सनली बा ऑर्गेनाइजेशनली इंस्टीट्यूशनली और पर्सनली
এই database को हमको create करने को पड़े. We have to create that database for our purpose only. And that database which is developed by a organization or a institution or by a person that cannot be used publicly, that is used only for purpose. माने जेमती आमे कहबा जे जदि आमे धरंतु लाइब्रेरी साइंस रो कोनोसी गोटे डाटाबेस क्रिएट करेचे तो लाइब्रेरी साइंस रो जो डाटाबेस आमे क्रिएट करिचे दैट इज यूज्ड ओनली फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड नॉट इन साइंस प्योर साइंस फील्ड नॉट इन इंजीनियरिंग फील्ड नॉट इन मेडिकल साइंस फील्ड. Okay, so that database is created by any organization or any institution or by a person. And personally, we can also develop a database for our purpose only. Institutionally, the database can be created for the institutional purpose. And in the organizational view, if we will find that database is created only to utilize those informations within their particular organization. So this is the concept of database. So what is database? The database is an organized collection of data which is individual unit of information generally stored and accessed electronically from a computer system. The database is a data structure that stores organized information. Database approach is concerned in the attitude of माने को पर्पस रे हम यूज करूचे बेले जोटा हम डिस्कशन जो करूथिली तो सेटा हम तीनटा पॉइंट रे मेंशन कराइछि in which attitude database can be approached. The first one is sharing valued data resources. Second one is releasing control of that resources to a common responsible authority. And third one is cooperating in the maintenance of those shared data resources. These in three purposes we can approach the database to have some required information or authentic information and those information stored in a organized manner. The approach will be significant. Ketebale significant hobo our approach? So when someone is aware of the limitations of traditional computer files, where the implementation of this approach call for a phased program. आमे जेते database create हो जाइछि information store हो जाइछि तो हमकु आम पर्पस होछि जे how we can use that database for our purpose. आमर रिक्वायर्ड इनफॉरमेशन कोन अछि बा आमर कोन दरकार करूचे आमे कोनोसी इनफॉरमेशन से database रु तो आमे को वे रे बा को माने प्रोसेस रे आमे सेटा को अप्रोच करिवु बा आमे ताको रिक्वेस्ट करिवु डाटाबेस को बा रिक्वेस्ट दबु सो एज माने आमे हम इन्फॉर्मेशन से डाटाबेस रु रिट्रीव करि पारिवु बा पाई पारिवु. ओके क्लियर? Yes, sir. हां. Then these are the features of database. There are a variety of DBMS database management tools that provide different features and functionalities. Here are the most probable and must-have features of a typical DBMS. Database management system DBMS रे हमें कौन what features we can have. First one is data structuring. All information in a digital repository is organized into a clear hierarchical structure with records, tables, or objects. Every piece of information that you can add to your database will be organized in a kind of catalog. So it will be easier for you to search and update your records later on. And in this database,
जो प्रथम डिस्कशन बेले कहली जे बाय इंस्टीट्यूशनली और ऑर्गेनाइजेशनली और पर्सनली वी कैन क्रिएट ए डेटाबेस एंड दैट डेटाबेस कैन बी मॉडिफाइड लेटर ऑन एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स माने एबे धरंतु मु गोटे डेटाबेस क्रिएट करेली जे ए वर्ष एमएलआईएस रे इग्नोर किट स्टडी सेंटर रे केते पिला अछंती धरंतु 48 की 50 की 45 स्टूडेंट्स एथर एनरोल करचंदी मु तांकर गोटे डेटाबेस क्रिएट करैची किंतु फर्दर जेतले नेक्स्ट ईयर जेतेबेले आउ थरे पुनी नेक्स्ट स्टूडेंट्स सब एनरोल करूचंदी तो सेते बेले मोर भी सेथरे ऑप्शन माने रहबा दरकार जे मु पुनी अदर स्टूडेंट्स मानकर जो इन्फॉर्मेशन आसुची बा से इन्फॉर्मेशन को मध्य भी मु तादेरे पुनी ऐड करि पारिबी तो मु मॉडिफाई करि पारिबी मो डाटाबेस मु जो डाटाबेस टा क्रिएट करिची बा जो इन्फॉर्मेशन मु स्टोर करिची तो ताको मु पुनी मॉडिफाई करि पारि आइदर मु से पुराना एटा को डिलीट करके पुनी नुआ ऐड करिवि नाइ जदि मते पुराना इन्फॉर्मेशन दरकार अछि ताले मु 1 रु 50 पर्यंत धरंतु रखिथिली पुनी 51 नु आउथरे स्टार्ट करि that is the data structure. Then second one is database customization. Along with default and necessary elements, examples are records, tables or objects. माने ग्राफ दे परिवे फिगर दे परिवे सेटा ऑब्जेक्ट्स टेबल भी दे हबो these are the elements necessary elements for creating a database that compose a database structure there can be created custom elements that meet specific needs of users particularly ଆମର कोन करूचे ना जेते बेले जे कोनोसे ऑर्गेनाइजेशन होंतु बा जे भी होंतु डाटाबेस गोटे क्रिएट करा जाउची तार मेन पर्पस होची हाउ इट कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड आ खाली आमे गोटे इन्फॉर्मेशन स्टोर करूथबा गोटे डाटाबेस क्रिएट करूथबा किंतु तार सोसाइटी ऊपर किछि इंपैक्ट नथिबो बा कोनोसी लोक सेही डाटाबेस टा को यूज करिया पय इंटरेस्टेड हो नथिबे ताहले सेमति डाटाबेस क्रिएट करिकि बा मार्केट रे शेयर करिकि किछि लाभ नै बा तार किछि मीनिंग ही न थाए तो सेथि पय सब बेले सोसाइटी ओरिएंटेड बा सोशल ओरिएंटेड एवं कस्टमर ओरिएंटेड यूजर ओरिएंटेड डाटाबेस सब बेले तयारी करबा दरकार एवं समस्त सेटा को ही माइंड रे रखी कि डाटाबेस क्रिएट करे खांती दैट इज द डाटाबेस कस्टमाइजेशन देन थर्ड वन इज डाटा रिट्रीवल मींस what data is stored or what information is stored in the database and in which way and in which request we are going to find the our required information from that database that is called data retrieval. Okay, bujhila? Oh, sir. Then DBMS database management system accepts data input from users and stores it. Users can access the database later on to retrieve their records as a file printed or viewed on the screen. Then query languages. A typical DBMS makes it possible to use query language for collecting, searching, sorting, modifying, and other activities that help users manipulate their records in the database. ए जो कथाटा जस्ट पूर्व मुले कहउतली जे आमे हमर जो डाटाबेस टा को मॉडिफाई करबा को बा आवश्यक पड़े बा से ऑप्शन भी रही थाए डाटाबेस रे जे आमे हमर डाटाबेस को बा इन्फॉर्मेशन को तादेरे हमें मॉडिफाई करि पारू तो सेठी एटा जो से ले कहउची जे क्वेरी लैंग्वेजेस हमें को लैंग्वेज रे डाटाबेस को क्वेरी करूछु बा हम रिक्वेस्ट माने पठौछु जे हमको ए इन्फॉर्मेशन दरकार हमें से डाटाबेस जेतले सर्च करूछु हमको ए इन्फॉर्मेशन दरकार हमें एंट्री करूछु तो दैट इज माने से जगह विभिन्न लैंग्वेज रे ही अछि हमें से डाटाबेस जो लैंग्वेज रे हेतिबो हमको सही लैंग्वेज रे ही ताकू कमांड करियो को पड़ो
Okay, then multi-user access. DBMS provides multiple users access to all types of information stored in one and the same data store. There is also a security feature that prevents some users from viewing and or modifying certain data types. ମାନେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଡାଟାବେସ୍ ସର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଇନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବୋଧେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟି ୟୁଜର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ୱିଣ୍ଡୋଜ ଗୁଡାକ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନକ୍ସ ଆର୍ ଦି ମଲ୍ଟି ୟୁଜର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଏବେ ସେଇଟାର ହିଁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଁ ଇଏ କରିଦଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିବିଏମଏସ୍ ବା ଡାଟାବେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗା ସବୁ ସେ ୟୁନିକ୍ସ ଆଉ ଲାଇନକ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ୟୁଜର ଆକ୍ସେସ୍ ପର୍ପସରେ ହିଁ ସେଇଟା କରାଯାଉଛି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କମାଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରୁଛୁ ଯେମିତିକି ବୁଲିଆନ ସର୍ଚ୍ଚ ଆମେ କହିବା ଆଣ୍ଡ ଅର୍ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଅଥର ଏଇ ଇୟରର ପବ୍ଲିକେସନ ଏବଂ ଟାଇଟିଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପବ୍ଲିକେସନର ଟାଇଟିଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅଥର ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଏବଂ ଏଇ ଜର୍ନାଲରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଏଇ ଇୟରରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଦି କୋରିଜ୍ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର ତ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର ଇନଫର୍ମେସନ ବା ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଏଇ ଟାଇପର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଡାଟାବେସକୁ ଦେଇପାରୁଛୁ so as we can get our authentic information in very less time. Then data integrity. Integrity means combine. More information or more data are integrated in one platform. That is data integrity. More information can be added but can be included at a time in a single platform. That is the data integration. All information in a database is accessible by several or more users, but only one user can change the same piece of data at a time. This capability lets prevent database corruptions and failures. डाटा इंटीग्रिटी करिवार बा डाटाबेस सिस्टम रे डाटा इंटीग्रिटी करिवार गोटे मेन पर्पस होची जे डाटा इंटीग्रेशन थिले बा एई प्रोसेस रे थिले it can lead to prevent the database corruptions and failure and the less chance there is a less chance that the database can be corrupted or failure. Okay, then metadata. Database management software provides a metadata library that describes how the database is organized and what elements compose its structure. These are the metadata. What is metadata? The data of data is called metadata. These informations are these words, particularly metadata, data, and information, society, communication. All these are discussed in your MLI 101 or MLI 102 in that paper. Yes or no? So what is metadata? Metadata is called simply in a single line I can tell the data of data is called metadata. ବୁଝିଲା? ବୁଝିଲା? Yes, sir.
ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? हाँ सर ହେଲା। Then what type of database? हेलो हाँ एक्सक्यूज मी सर हाँ हाँ सर किसी पिला जॉइन କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି है कली परा କେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ओहो आउ जने भी अछि कि एबे हाँ हाँ सर वीडियोटा विजिबल होउनी एबे वीडियो विजिबल होनी नहीं सर ए जो पिक्चरटा आगुर आसला एबे स्क्रीन टा कथा कहउछ तो आज्ञा हाँ मु कर दउछ ହେଲା नहीं सर आसुनी एबे दिसले कि हाँ सर आसला 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 सर आसला तो हाँ हाँ सर एबे सर जोटा मेटा डाटा कहले एबे हाँ सर सेटा कोन डाटा अबाउट डाटा तार एग्जांपल गोटे ना एग्जांपल माने देखो माने एग्जांपल रो कहबार अर्थ होची जे मेटा डाटा हमें कहूचे तार सिंपल फॉर्म बा सिंपल मीनिंग होची डाटा ऑफ डाटा इज मेटा डाटा आज्ञा माने this is the metadata is the second form of data or the additional form of data सर फॉर एग्जांपल हाँ मु कहूची बा से जस्ट जाउची से आडकू the second form or the additional form of data is called metadata जेमिति कि धर आमे कहबा जे कोनोसी जने स्टूडेंट जे जहाँ तम मानक जो स्टूडेंट मान धरंतु अछंती ताकरि भितरु जनक नाम आमे कहबा जे सिए MLIS कोर्स रे एडमिशन नेचंती এটা হচ্ছে সিম্পল ডাটা এটা হচ্ছে সিম্পল ডাটা তো এই जो स्टूडेंट का नाटा आमे डिस्कशन करूचे बा पचारुचे बा कहूचे ताकर कु गा ताकर एज केते ताकर डेट ऑफ बर्थ कोन सीए माने ताकर जो कोन बीएलएस केबे पास करथिले बीएलएस पर्सनल डाटा हां पर्सनल एंड एजुकेशनल डाटा ना ना नॉट पर्सनल एटा सिना हम गोटे पर्टिकुलर स्टूडेंट को विषय रे कथा होचे बोली पर्सनल इंफॉर्मेशन कहूचो माने डोंट थिंक दिस फॉर्म इन दैट वे पर्टिकुलरली माने मो कहया कथा होची जे आमे गोटे जनक विषय रे बे कथा होचे बोली तमे जेटा पर्सनल इंफॉर्मेशन बा बायोडाटा बा सीवी बोली कहि पारो हैला किंतु एग्जैक्टली दैट इंफॉर्मेशन बा दैट डाटा इज नॉट मेटा डाटा मु सेही वे रे कहूनी एटा माने ए तमे जोटा पचारिल जे जस्ट फॉर एग्जांपल बोली जो माने मु से एटा को जस्ट फॉर एग्जांपल तुमको मु कहूची तो दैट डज नॉट मीन कि दिस इज द मेटा डाटा ओके सर बुझिला कि दिस इज माने माने एटा को तमे मुंडा रे रखनी जे एई जो इंफॉर्मेशन मु एले डिस्कशन करूची बा ए करची दीज आर द मेटा डाटा एटा नुहे किंतु एटा जस्ट फॉर एग्जांपल माने तमे एटा जो पचारिल जे व्हाट इज मेटा डाटा मु कहली जे सिंपल मीनिंग ऑफ मेटा डाटा इज डाटा ऑफ डाटा हला बा डाटा अबाउट डाटा डाटा अबाउट हला तो कौनसी गोटे इन्फॉर्मेशन बा कौनसी गोटे डाटा आमे पाइले तो सेही डाटा रो एलाबोरेशन पार्ट बा माने मोर आउ अथे माने कोन एक्स्ट्रा माने कोनोसी डाटा को डिफाइन करिया पई हमें माने अन्य आउ जो डाटा को डिफाइन करू सेटा डाटा अबाउट मेटा डाटा सर दैट इज मेटा डाटा हला सर ओके ओके एबे स्क्रीन विजिबल तो हां सर हां हां तो वर्तमान आमे एठी आमे डिस्कशन ले करबा बा करूचे जे what database can be used in library and information science field
there are there are more numbers of database which are used in public sector or on some other field, or you can say in globally or worldwide. What can you say? These are all different things. I am not going to discuss all other databases which are used universally or globally in some other fields or some other particular area, that is in your science field, social science field, or some other field. So I am not interested to discuss all those things. Okay, I am now putting stress to discuss or to have some knowledge on the library and information science databases. What database, what kind of databases, what type of databases we are particularly using. I have mentioned 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But apart from these 10 databases, there are some other also databases we are using in library and information science field. But still these 10 are major databases and these are commonly used databases. Okay. And here is in agriculture field, I have somehow missed that one. That is Agricola. Agricola is a database that is particularly used in agriculture field. And if we will go to visit some agricultural institutional library like OUAT, or the sister concerns of OUAT are in Bhavanipatna, some college is there, and in Chipilima one college is there, and in Berhampur one fishery college is there. All those colleges comes under agriculture university, Odisha Agriculture University, OUAT. So in that library, by in OUT library, you can find the Agricola database. Particularly, that database is used by the agricultural scientist, and that database only deals with the agricultural informations. Clear? And these are some other databases which are used in library and information science field, and ABI or Inform. The name of that database is this, and this is particularly used in business field. Business field I have written here, and you can say, sir, you are discussing on library and information science, and you have written mentioned in business field. So what is the relation of library and information science with the business? Okay, that question may arise, but I am to clear you that the business I have written, this is not commercial. That business I have written here, that deals MBA field, particularly those management institutions are using this type of database in their libraries. Okay. Then academic search. Academic search is this database is a general database, and that is bracketed multidisciplinary. Multidisciplinary means this database includes science, agriculture, management, even health science, and some other like this. This is multidisciplinary and general. Google Scholar is also a general and multidisciplinary database. Jester, this is also a general. Nexus UNI, this is particularly news. PsycInfo, this deals only psychological informations. PubMed or Medline, purely this is from medicine field. Then Science Direct, it is also multidisciplinary. Scopus, multidisciplinary. Web of Science, multidisciplinary. So these are the basic databases we are using in library and information science field for our better information. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So
तो जदि डाटाबेस विषय आम जो डिस्कसन करूले करुचे भी बर्तमान एबे जो डाटाबेस या जस्ट पूर्व स्लाइड रे डिस्कसन करैली देखैली एगुडाक एगुडाक कौन होची ना ये जो डाटाबेस आम यूज करूचे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड रे ये को फील्ड को डील करूचंती बा कौन ए विषय आम डिस्कसन कले तो ये जो डाटाबेस आम डिस्कसन करूचे तो ये डाटाबेस को आम केते भाग रे in how many parts we can divide the database. So the database can be divided into 3 parts. First one is catalog database, second one is referral database, and third one is bibliographic database. Okay, so what is catalog database? This database instance consists of metadata in which definitions of database objects such as base tables, views, synonyms, value ranges, indexes, users and user groups are also stored in these databases. So ये information थाई कि जो database create करा जाउची से database को हमें कैटलॉग डाटाबेस बोली कहिबा बा ए डाटाबेस गुडा को हमें कैटलॉग डाटाबेस अंडर रे स्टोर करिवो बुझिला देन रेफरल डाटाबेस हमें का को कहिबा इट मींस टू रेफर द यूजर टू सोर्स डाटाबेस अच्छा एठी धरा जो रेफरल डाटाबेस रे बुझिबा पूर्वरु मु जस्ट गोटे पचारुची बा इंफॉर्मेशन शेयर करूची आइदर बीएलआईएस रे नाही तो एबे भी गोटे रेफरेंस पार्ट बोली गोटे पेपर बा किछि गोटे पोर्शन एमती भी तो गोटे पेपर रे एट लीस्ट पढा हेतिबो गोटे रेफरेंस सर्विस हाँ रेफरेंस सर्विस टा को बीएलआईएस ना एमएलआईएस रे अछि बीएलआईएस हाँ तो से जो रेफरेंस सर्विस माने जस्ट फॉर माने गोटे इंफॉर्मेशन बा जस्ट फॉर नॉलेज मु शेयर करूची सेटा को रेफरेंस सर्विस रे जेतोले पढा हेतिबो बा इ करा जायतिबो रेफरेंस सर्विस रे हमें कोन करूचे ना जदी तमे हमें तो ओडिसा रे सेमती सिस्टम काई कुठी हमर अछि बा कोन मु तो जानि नै जदि आम बड़ लाइब्रेरी को जीवा जेमती कि नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता हो बा नेशनल लाइब्रेरी दिल्ली हो बा सम अदर बिग लाइब्रेरीज माने वेयर द लाइब्रेरी सिस्टम इज बिगर एमती भी कहि परिबा कि आईआईटी खड़गपुर हो लाइब्रेरी माने जदि आम विजिट केते बेले करथिबा बा जाइथिबा देखिथिबा माने मु सेही विषय रे कहूची सेति सेठी कोन हुए ना ताकर लाइब्रेरियन मानकर सेक्शन सब अलग अलग डिवाइड करा जायते कौन ना ये होचंती एक्विजिशन लाइब्रेरियन ये होचंती रेफरेंस लाइब्रेरियन ये होचंती सर्कुलेशन लाइब्रेरियन तो ताको भितरे ताको रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स कराइछि जदियो आमे समस्त सब काम करि पारिबा किंतु आम भितरे गोटे जो कौन आमको गोटे रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स करा जाइछि जे तमे एही रेस्पोंसिबिलिटी भितरे ही तमे काम करिवो अदर वर्क्स यू कैन डू सेटा अलगा कथा माने सेपरेट थिंग किंतु आमे आम पार्टटा आमको जो रेस्पोंसिबिलिटी दिया जाइछि आमे सेतिक रे आमको कन्फाइन करबा को हुए बा सेही पार्टटा को भलो भाबरे करबा को पड़े बाकी एडिशनल आमे कले करिवु न कले नै सेटा अलगा कथा तो सेति में मु कहूची जो रेफरेंस लाइब्रेरियन जो माने थांती सेमानकर काम कोन थाए ना ताको जेतोले आमे जाई कि कोनोसी यूजर जाई के तले ताको अप्रोच करंती जे कोनोसी गोटे विषय रे बा कोनोसी गोटे इंफॉर्मेशन रे बा किछि गोटे जानिबा पई तो सी कौन करती ना ताक पाखे जदि किसी रेडिली अवेलेबल अच्छी इनफॉरमेशन तो से माने सेठी दे दियंती नाइ तो से माने सेठी तुमको एडवाइस करंती बा गाइड करंती जे नाइ यू गो टू दैट पर्सन और यू गो टू दैट लाइब्रेरी यू गो टू माने सम अदर लाइब्रेरी because all these informations you can get all your required or these informations from that library. We don't have that document or we don't have that information in our library, but you can visit some other libraries
particularly in if someone wants to get some information on engineering field, then he or she can advise you to visit any engineering library, or he may have that information that this information is available in particular that library. So he or she can advise you to visit that library and to meet the person concerned to get your required information. So that is the role of reference librarian in particular libraries. So here comes referral database. So what happens here? Well, the same thing happens here. The referral database means when we will approach, when we will request a command to the system or to the database, that database will show you, or the database will guide us, or the database will command us, no, this information is not available here, but you have to visit to that database, or you have to visit to that library, or you have to visit some other links. They may also give you some link on online link, through which link you can get your required information. Okay, so this called referral database. It means to refer the user to source database, or the source database, or the information sources, the particular where the source, where the information is generated, or where you can get your required information. This database refers the users to visit that sources. Okay, so what in this database, what contains in this database? Now the information they have contained, or they have added in this database, are numeric databases, which contains numerical data of different types, such as statistics and survey data. Second one, full text databases of newspaper items, technical specifications, and computer software also. Third one, hybrid databases, which contains a mixture of textual and numeric data. Multimedia databases, which include information stored in a mixture of different types of media, including sound, video, pictures, text, and animation. And particularly nowadays, in recent area, multimedia databases are morely used. And you can see in every TV channel, and in news channel or some other channels, there are more animations, and they are using more animations. Okay, ବୁଝିହେଲା ନା କଣ ଅବୁଝା ରହିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ କୁହ। सर एक्चुअली जो प्रीवियस पेज था पूरा डाटाबेस करथले हां हां सेटा भलसे टिके गेट हो परनी सर मैं बुझी होन भलसे टिके माने कोडा आर प्रीवियस पेज था जोटा बे चली छी तार प्रीवियस पेज था एटा नहीं सर ता प्रीवियस था एटा तो टाइप्स ऑफ डाटाबेस नहीं ता प्रीवियस था टाइप्स ऑफ एटा हां एटा बस हां हां ये जिनटा टाइप्स ऑफ डाटा बुझी सर नेक्स्ट पेज जोटा देखले सेटा बुझी कि ए पेज था database MLII जोड़ा सब ईयर लिखा है जी ABI इन्फॉर्म एकेडमिक से गूगल स्कॉलर एवरा टिके काई की बुझियोनी नहीं सर हां ओके ओके तो मु कहि दोची ए जो लेफ्ट साइड रे ब्लू लाइन रे जोड़ा लिखा जाई छी these are the names of different databases अच्छा हैला all these 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all 10 written in blue color. These are the names of the databases. only the name of the database These are the names of the databases, only the names. okay sir No other things. okay sir So जेमति कि आमे कहूचे जे सॉफ्टवेयर हमरो ई ग्रंथालय अछि, लिप्सिस अछि, सोल अछि, CDSIS and some other library data softwares are there. कोहा अछि, ग्रीनस्टोन अछि, हैला
these are the names. These are only the names of the softwares. The software. But like Similarly, this is the these name are of the the database. names of the databases. So we have to remember this one. It is important. No, not important. মানে ମୁଁ Okay, କହୁନି ଯେ ହଁ ଏ ଯାକ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖ ବୋଲି ମାନେ Okay, sir. ମୁଁ କହିଲି ଯେ what type of databases are we are using in our library and information science field particularly. The Okay. just before that I have also told you that there are more numbers of databases. Those are used globally or universally throughout the world in some other fields and in some other purpose also. Okay, sir. But particularly in the library and information science field, we are using this type of databases for our The purpose and for our benefit. The, the users of the library can get some benefit through these databases. Okay, sir. Okay, so these are only the name of the databases and which type of database these are. Those are written in the right side. Okay, sir. Similarly, the business general multidisciplinary. It is available in the library science also. Means Yes, library also. These are all library science databases. These are Please, all sir, right side, sir. ନାଇଁ Business. ଶୁଣ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଯାକ ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ନେମ୍ ଅଫ ଦି ଡାଟାବେସ୍ ସ୍କୋପସ୍ ସାଇନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱେବ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ପପମେଡ୍ ସାଇକି ଇନଫୋ ନେକ୍ସିସ୍ ୟୁନି ଜେଷ୍ଟର ଗୁଗଲ ସ୍କଲାର ଏକାଡେମିକ ସର୍ଚ୍ଚ ଏବିଆଇ these are all the names of the databases. ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମର ସବୁ ପୁରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁ ସିଟିର ନାଁ ଅଛି just like this these are the names of the database. Okay. ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଡାଟାବେସ୍ ରେ ଆମେ କୋଉ ଟାଇପ ର ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇ ପାରୁଛେ ନା ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଏଇଟା particularly ବିଜନେସ୍ ଫିଲ୍ଡ କି ଡିଲ୍ କରୁଛି ମାନେ MBA ଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ particularly ଆମେ କହିବା ଯେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ତମେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଯିବ କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କାମ କରିବ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭିଜିଟ ରେ ଯିବ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ବା କିଛି ତମର ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ ତ ତମେ ସେଠି ଯାଇକି ଯଦି ଦେଖିବ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଡାଟାବେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଡାଟାବେସ୍ ୟୁଜ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଡାଟାବେସ୍ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ବୁଝିଲା ତ ସେମିତି ତ ତମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଯିବ ଯେମିତି କି ଧର ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ICMR ଅଛି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି ହଁ ICMR ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଯିବ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ କେତେବେଳେ ତମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ତମେ ଭିଜିଟ କଲ ହୁଏତ ମେ ବି ସେଠି ତମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାର ଯେ ପବମେଡ୍ ଅର୍ ମେଡଲାଇନ୍ ଡାଟାବେସ୍ ଇଜ ଦେୟାର ହେଲା କାହିଁକି ନା ପବମେଡ୍ ମେଡଲାଇନ୍ କୌଣସି MBA ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହଉ ବା କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହଉ ସେମାନେ ରଖିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଇଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ମାନେ ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଡାଟାବେସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଆମକୁ ତ କିଛି ପଇସା ବିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା we have to payment we have to pay something to the manufacturers or the vendors ହେଲା ତ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ଆମର କିଛି ବେନିଫିଟ ଅଛି ସେଇଥିରେ ସିନା ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବୁ ଅଯଥା ପଇସା ଦେଇକି ହଁ ତ these are ମାନେ ଏଇ ପର୍ପସ ରେ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ এইটা যেମିତି ଧର ଏଠି ଜଷ୍ଟ ପବମେଡ୍ ଉପରେ ଆମେ ସାଇକି ଇନଫୋ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଟେ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ ହିଁ ତମେ ସେଇଥିରୁ ପାଇବ ବା ସେଇ ଡାଟାବେସ୍ ରୁ କେବଳ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିବ ତେଣୁ ଯୋଉଠି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଗୋଟେ ଅଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ବା ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଯଦି ଆମେ ଭିଜିଟ କରିବା ତ ହୁଏତ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏଇ ଡାଟାବେସ୍ ପାଇପାରିବା ଓକେ ବୁଝିଗଲା ଏଥର କ୍ଲିୟର ତ ରେଫରାଲ ଡାଟାବେସ୍ ତ ବୁଝିହେଲା ହଁ ଯେମିତି ରେଫରେନ୍ସ ସର୍ଭିସ ବା ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କର ଯାହା ଭୂମିକା ଏଠି ରେଫରାଲ ଡାଟାବେସ୍ ର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଭୂମିକା
आमे जेतले हमर किछि कमांड ताकू दउचे बा किछि रिक्वेस्ट ताकू दउचे तो सिए हमको रिप्लाई दउची कोन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विथ मी यू कैन विजिट टू दिस लिंक तो सी ऑनलाइन गोटे लिंक हमको हुए भी प्रोवाइड करि पारे जे एई लिंक रे तमे विजिट करो बा एई लिंक रे तमे रिक्वेस्ट करो हुए तो तमे तम इंफॉर्मेशन पाई पारिबो नहीं तो सी भी कह दे माने जस्ट फॉर एग्जांपल मु कहूची जे तमे तो मास्टर डिग्री कलोनी सब एबे अच्छा को माने किसी टेक्निकली लेखिलणी पेपर जो जर्नल ले पब्लिश करिया पई हो बा ई करिया पई हो सेमती किसी लेखा लेखि सब कलोनी सर ये जो प्रोजेक्ट रो सिनोप्सिस हमें बनौछु ना ना असाइनमेंट नो असाइनमेंट तो तमरो मार्क पर्पस रे करूछ सेटा नुहे तमे एबे जो सेमिनार धर जो हबो तमरो कहउचंती सेमिनार जो देबे सेमिनार रे गोटे टॉपिक तुमको दिया जिवो तो सेही टॉपिक टा को तमे केमती जो गोटे कंप्लीट तार फॉर्म को आनिमो बा कंप्लीट जो गोटे रिपोर्ट माने आर्टिकल भी तो पब्लिश करि हबो हाँ तो सही सेमिनार जो टॉपिक टा एबे दिया जिवो तुमको सेहीटा तमे जो हिसाब रे लेखिबो तो सही सेमिनार रिपोर्ट टा को मध्य भी तमे ता पर कोनोसी गोटे जर्नल ले भी तमर गोटे पेपर हिसाब रे तमे पब्लिश भी करि पारिबो sir another thing is that the synopsis of the project this is an माने another हाँ सिनोप्सिस टा तो कोनोसी ये रे पब्लिश करा जाए नी सिनोप्सिस होल प्रोजेक्ट हाँ होल प्रोजेक्ट रो फाइंडिंग्स टा को तमे करि पारिबो एवं खाली गोटे रे नु प्रोजेक्ट जो करिवो भी तार जो फाइंडिंग्स को नै कि बा तार जति स्टडी तमे करथिवो नै ताकू नै कि खाली गोटे नु सेटरो तमे देखिवो तमर कंटेंट्स को देखि केते कोन डाटा अछि कोन एजी तो ताकू भी तमे डिवाइड कर परियो आइदर दुटा तीनटा कि नले भी गोटे ए टाइप रो विभिन्न पेपर भी हे पारियो रिसर्च पेपर बा ये सेटा हे पारियो तो इवन ए सेमिनार पेपर सेमिनार टॉपिक को नै कि भी तमे कर परियो एबे जो सेमिनार रिपोर्ट गोटे तमे दबा को अछि तो ताकू जदि टिके ठीक भाबरे भी करिवो बा भलो भाबरे जदि करिवो ताहले ए सेमिनार टॉपिक को बा सेमिनार रिपोर्ट को नै कि भी तमे तमरो गोटे पब्लिकेशन भी तयारी करि पारिवो हां तो मु से हां सर जे कोनसी मैगजीन में गोटे आर्टिकल भी हे करबे हां मैगजीन नुहे तमरो हमर जो ये अछि जर्नल अछि हम फील्ड रो बहुत जर्नल अछि भलो भलो जर्नल भी सब अछि तो जदि लेखारे तमरो सेमति दम रहिला ताले भलो जर्नल रे दबो माने जेमति कि हमर अछि एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दिल्ली रो निस्केयर पब्लिश करूची नाइ तो डीआरडीओ जो डेसिडक जर्नल जोटा करूची डिफेंस रो हमर डीआरडीओ करूची डेसिडक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस these two journals are these two Indian journals in our field Excuse me, sir. I after a earphone আছে सर एटा तो हमर प्रोजेक्ट आ माने सेमिनार विषय कहले एलो सर हमर जो बीएलएस रे जोटा प्रैक्टिकल क्लास थिला सपोज मन 2 to 5 2 to 9 अपन जानथिबे तो सेमते एमएलआई रो प्रैक्टिकल जेमति जे प्रैक्टिकल क्लास रे तो तमे माने प्रैक्टिकल कोन थिला सेटा तो तमे थिबो केवल कैटलॉगिंग जो माने कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन ही थिबो ना हां सर 2 to 5 2 to 9 थिला यस सर तो कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन रे ताकू नै कि तमे कोन पेपर करिवो सेटा तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हां नै मु सेमति बोलि जे बीएलएस रे जो पेपर सेटा भी एसेंशियल थिला माने क्लास टा अटेंड करिया सेमति एमएलआई रे सर हमर प्रैक्टिकल विषय प्रैक्टिकल कथा आज्ञा आ सी करेबे नी स्टडी सेंटर वाला करिवे ना अच्छा सर हम केतरा पेपर प्रैक्टिकल नहीं मु तो जाननी मते तो कहीं किसी से विषय रे कोआ जायनी हां हां आ से गत थर अवश्य किए करथिले से के जानी मने अवश्य मते से मु जाइथिल थरे से कहउथिले सर हबार अछि आ एमती प्रैक्टिकल बोली तो सेटा मते सेई माने सेठी करे दोजन हां से ताकर सेठी ताकर जो कंप्यूटर लैब अछि ना स्टडी सेंटर रे तो सेठी ताकर जे बोते चार्ज रे अछंती कंप्यूटर लैब रे सी बोते सेटा को कि कोऑर्डिनेटर जे अछंती सी बोते सेटा को हैंडल कर नउछंती
अरे किए गोटे डिस्टर्ब करछि ओके ताले बुझेला रेफरल डाटाबेस ओके सर हाँ देन बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस सो एठी हेले ए बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस को जिबा पूर्वरु मु एठी तुमको कहबी एई जो मु किछिटा ना तुमको हेले देखौथिले एवं जो थरे डाउट थिला बोली बा कहले बोली हम पूर्ण डिस्कशन कले तो हाँ तो एई गुडा करे कोन होईची ना तमर ए जो स्कोपस हो ए जो तळे जो मु लिखि छी लास्ट स्कोपस आ गोटे होची वेब ऑफ साइंस हैला तो these databases are purely even PubMed or Medline also PubMed or Medline and Scopus and Web of Science. These are all bibliographic databases. काहे की bibliographic databases ना माने ये रे तो एठी ले हम ले डिस्कशन जो करिबा bibliographic database तो एथरे हमें जानि परिबा जे सेडा काहे की bibliographic database. ओके तो bibliographic database हमें कोन बा काउ कहूचे Bibliographic database contains a series of bibliographic records. Here we can find the bibliographic reference which contains citations only. The major component of the bibliographic database is document number, author, title, source reference, abstracts, full text, indexing term or keywords, citations including total number of references, language of the document and call number. So these informations can we can get all these information from the bibliographic database. No other details or the full text data but full text information of that published document is not available in bibliographic database. बुझिला ना नहीं bibliographic database बा bibliography what is the term bibliography itself means माने bibliography कहले हमें कोन बुझुचे माने सर गोटे बुक रो माने रेफरेंस था माने सपोज बुक नंबर हो कि टाइटल हो पब्लिशर हो ऑथर हो माने गोटे यूजर सर्टिफिकेशन पई exactly bibliography means हमें जस्ट माने पर्टिकुलर धरंतु गोटे बही ऊपर जदी हमें कहबा ताले से बही रे केते पेज अछि बही रो ऑथर किए बही केबे पब्लिश हेतिला एवं एटा को सब्जेक्ट को डील करूची these are the some informations we can get from the bibliography. Okay, so bibliographic database means these what terms we have written here and in this but through this database we can get some information on a document कौन ना से डॉक्यूमेंट नंबर ता हमें जानि परिबु ऑथर किए से डॉक्यूमेंट बा किए से पब्लिश करछन से ऑथर को जानि परिबु एवं से कौन टॉपिक रखिथिले बा पब्लिकेशन पई से टाइटल ता ही जानि परिबु सोर्स रेफरेंस जानि परु सोर्स रेफरेंस मींस कोनोसी को जर्नल ले पब्लिश हेची दैट इज द सोर्स तो से सोर्स रेफरेंस जानि परिबु एवं एब्स्ट्रैक्ट से पेपर रा से कोन एब्स्ट्रैक्ट रखिथिले माने जो कहंती हमें माने समरी ऑफ दैट पेपर तो सेटा जानि परिबु इंडेक्सिंग टर्म कोन रखिथिले बा को कीवर्ड से यूज करछंती से पेपर पब्लिश करिया पई हमें सेगुडा का जानि परिबु साइटेशन भी देखि परिबु जे टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस से केते नंबर ऑफ रेफरेंस यूज करछंती बा केते एई पेपर पब्लिश करिया पई से हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स हाउ मेनी फुल टेक्स्ट ही हैज रेफर्ड सेटा भी जानि परिबु एवं को लैंग्वेज रे से टॉपिक टा को बा से पेपर पब्लिश करछंती सेटा मध्ये जानि परिबु तो दीज आर द bibliographic informations and these informations are recorded or stored in bibliographic database. So in bibliographic database you cannot find the full text of a particular article. The Scopus, Web of Science, Medline
are these type of databases. सर In गोटे these डाउट data, हाँ सर जो जिनस बिbliography आम डिस्कसन कले आम कैटलॉग कार्ड रे भी सेम जिनस पाई परिबे सर गोटे बुक रो कैटलॉग कार्ड रे भी नहीं आम नहीं तार बुक कैटलॉग सुनंतु कैटलॉग कार्ड और बिब्लियोग्राफी कार्ड दैट इज डिफरेंट माने इंफॉर्मेशन में भी सेम सर माने जेमती कि मु या पूर्व क्लास रे जो डिस्कशन करितली जेमती कि एनालॉग डिजिटल टाइम सिग्नल एंड जो माने कंटीन्यूअस अछि गोटे सेपरेट टाइम अछि तो ए टाइप रो जो सिग्नल आमे यूज करूथिले बा डिस्कशन करिथिले दोज ऑल आर सीम्स माने सेम माने एपटे जो तीनटा को हम डिस्कशन करथिले এবং एपटे जो तीनटा को डिस्कशन करथिले तो दोज सिग्नल जो टर्म्स ऑफ सिग्नल्स लुक्स सेम किंतु ताकर ऑपरेशन होची डिफरेंट सेई टाइप रो माने सेई जो मु एटा को एग्जांपल लेले देली एथि भाई जे आमे सेतेबेले जो डिस्कशन करथिले मु सेठी भी तुमको कहितली जे यार डिस्क्रिप्शन रे सिमिलरिटी रहउची बा एमिति देखिले भी तमे भाबिबो जे ए सब जिंस एई जो तीनटा टर्म आमे डिस्कशन करले ये सेम एपटर राइट साइड रे जो तीनटा टर्म डिस्कशन करले ये भी सेम किंतु ताकर फंक्शन होची डिफरेंट सेमिति एठी जो बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस कहउचे एवं कैटलॉग डाटाबेस भी कहउचे तो एथरे कोन होची ना तमने मेन सेम इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड किंतु ताकर जो हमर स्टोरेज बा हमर जो टेक्निक से टेक्निक ता होची डिफरेंट बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस रे जो इंफॉर्मेशन स्टोर करिवार टेक्निक बा जो पर्पस ऑफ माने storing information that is different and in catalog database रे तार पर्पस मध्ये अलगा अच्छा माने काहे की कहउछो सेम एठी आमे दर बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस रे एई जो इंफॉर्मेशन आमे ले कहले सोर्स रेफरेंस पाउचे एब्स्ट्रैक्ट पाउचे इंडेक्सिंग टर्म कीवर्ड पाउचे आई करजे कैटलॉगिंग डाटाबेस रे कोन ऑल सेम थिंग्स आर अवेलेबल सर सेतने जिन एथरे कोन देखुचे आमे एथरे आमे ऑब्जेक्ट सच एज बेस टेबल्स synonyms indexes user and user groups can be added in catalog database see now catalog database now it is on the screen तो कैटलॉग डाटाबेस रे हमें कोन करूचे तमे जो फॉर्म रे कहि देलो कोन करलो ना तमे होची सेटा को माने जो कंपेयर कर देलो बा ताकू या सहित माने टिके ये कर देलो केते बेले ना हमें जो बीएलआईएस रे देले कैटलॉगिंग पढुथिले सेठी जो कैटलॉग कार्ड हमें तयारी करूथिले बही पई एग्जैक्टली सर से जिनसटा बिब्लियोग्राफिक से मिसी जाउची ना सेम हां तो सेटा होची बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस जो कहलो सेही इंफॉर्मेशन ता को नै कि हमें एठी बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस तयारी करछे सेटा ठीक सेटा सेम माने मु कहूची से जो से जिनसटा ही सेम आमे कैटलॉग जो तयारी करथिले बा कैटलॉग कार्ड जते बेले कोनोसे गोटे बही रो तयारी करथिले सेठी जो इंफॉर्मेशन बा सेठी जो माने हमर 7 स्टेप्स ऑफ कैटलॉगिंग जो अछि जो यूज करूथिले एग्जैक्टली सेही जिनसटा मध्ये बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस रे हम यूज करूचे बा करि पारिबा मध्ये भी आ सेठी रेफरेंस नथिला साइटेशन नथिला किंतु एटा एथरे बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस रे ऐड करियो सेटा अलगा कथा माने सेटा भी माने एक प्रकार जो कोन माने सिस्टम टाको तमे ता सहित कोरिलेट करै पारिलो माने सेटा होची भलो जिंसटे जे जाहु पाठ मन रखी कि आसे ताको रिलेट करै पारलो बोली किंतु एठी जो कैटलॉग डाटाबेस कहउचे बा एठी बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस कहउचे दीज आर डिफरेंट दीज माने कैटलॉग कार्ड सहित कैटलॉग डाटाबेस रो मध्ये किछि लिंक नै सर हैला कि आगे हां so these are the bibliographic databases जोटा हमें कहले these are bibliographic databases and bibliographic database रे कोन होची ना तमे बा हमें फुल टेक्स्ट कोन धरंतु मु गोटे पेपर पब्लिश करिछि मोर गोटे कोनसे गोटे जर्नल ले मोर गोटे पेपर पब्लिश हेछि सेटा धरंतु स्कोपस डाटाबेस रे इंक्लूडेड तो मु जदी स्कोपस डाटाबेस मो पाखरे अछि मु स्कोपस डाटाबेस तर सर्च करूची सेठी जाय कि मु जदी सर्च करली देखिली जे मोर पर्टिकुलरली मनोज मिश्र एई पेपर पब्लिश करिसेंती एई करी मु धर मारली बाहर कली
तो सेठी कौन बाहर ना मोर केवल टाइटल बा कु टॉपिक रे बा कु टाइटल मु देइछि मो पेपर पई सेटा जानि परिबी कु जर्नल ले पब्लिश हेइछि बोली सेटा जानि परिबी केबे पब्लिश हेइतला कु ईयर रे सेटा जानि परिबी एवं केते मो रेफरेंस यूज करछि सेटा भी जानि परिबी आउ बाकी मोर कीवर्ड कोन यूज करछि माने जस्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मु जानि परिबी किंतु मु जदी चाहूछि सेठी बा आउ जने मोर के सांग हो बा मोर के जने धर धर मैं भी तुम माने हो स्टूडेंट सार गोटे कोन पेपर पब्लिश करछन्ती आमे सेठी की पढिया बा से पेपर टाको आमे देखिबा तो फुल टेक्स्ट आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस तमे एठी जत्ते चेष्टा करले मध्य भी तमे से फुल टेक्स्ट आर्टिकल एथरे पाइबो नाही बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस क्लियर हां देन डाटा स्ट्रक्चर जो डाटा को लेके आमे डाटाबेस तैयारी करूचे तो डाटा रो स्ट्रक्चर कोन होबा दरकार बा केमिति होबा दरकार बा को जिंस ऊपर जते बेले आमे धर क्रिएटर आमे क्रिएट करूछु डाटाबेस तो आमे डाटा रो को जिंसटा को आमे स्ट्रेस दबा दरकार बा हम माइंड रे रखिबा दरकार जा फल रे कि आमे डाटाबेस टा को भलो भाबरे ठीक भाबरे गोटे तैयारी करी पारिबा फॉर द यूजर बेनिफिट The first point is understand the basic concepts related to data structures and file organization. माने केमिति हमें फाइल तैयारी करिबा बा को फाइल तैयारी करिबा से फाइल रे हमर कोन डाटा रहिबो बा केमिति डाटा रहिबो व्हाट विल बी द बेसिक concept तो this is the first point माने we have to understand all these concepts before going to create a file. Second one is comprehend physical storage structures of data and file organization techniques. Third one is gain an insight into the role the data structures and file organization play in the overall performance and access efficiency in a database. So these are the basic 3 points we have to place in our mind before going to structure a data or a database. While we are going to create a database, what type of data, what will be the concept, what will be the structure of the file, what will be the organizational technique, and what efficiency, but how efficiently it can be used, but what will be the impact of this database in the society or in the user community. So all those things we have to keep in mind. Okay. Okay, sir. So what is data structure? So how we have why we how we will have a basic concept of data structure. So the data structure is a particular way of organizing data in electronic mode so that it can be used effectively. Just मुया पूर्व कहूली जे how effectively or how efficiently that database can be used for the whole community by user community. So we have to keep all these basic points in our mind. So here it is already written that the data structure is a particular way of organizing data in electronic mode, not in physical mode, only in the electronic mode, so that it can be used effectively. How effectively we are going to use all these data or the database created by the organizations or the different institutions or different persons for the benefit of library users or the user community. So this is the best example of data structure. Okay, for example, we can store a list of items having the same data type using the array data structure. Array means a line. The second one is the data structure is a data organization, management, and storage format that enable efficient access and modification, which
I have already discussed in first slide. In the starting of this class, I have already discussed on this modification and manipulation of information or data while we are going to use that database in next time. Clear? More precisely, a data structure is a collection of data values, the relationships among them, and the functions or operations that can be applied to the data. So this is the structure of data, and these data can be implemented or can be organized for the creation of different databases. And the databases are used or created for the benefit of user community or the library users, particularly the library users or the researchers or the scientists from various fields in the social science field or pure science field or technical science field or in any other field. Those the users require their authentic and clear information or the required information. All the users can get their required information from these databases. Okay, then memory. The memory hierarchy separates computer storage into a hierarchy based on response time. Since response time, complexity, and capacity are related, the levels may also be distinguished by their performance and controlling technologies. Memory hierarchy affects performance in computer architectural design, algorithm predictions, and lower level programming constructs involving locality of references. It contains two types of storage. The memory, the computer memory, ये ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ବା କରିଥିଲେ ତ ସେଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ମେମୋରି ଅଛି ରାମ୍ ରମ୍ ବୋଲି ଆମେ ସବୁ କହେ ତ ଦିଜ୍ memories or the storage ଯେଉଁ unit, it contains two types. One is primary storage and second one is secondary storage. So primary storage, known as main storage or memory, is the main area in a computer in which data is stored for quick access by the computer's processor. Information must be transferred to primary storage, that is ROM. Okay. Then cache memory. Cache memory means the inbuilt memory which is available in the CPU. Clear? Sir, in between processor and RAM, the cache memory takes place. ନାଇଁ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଆଭେଲେବୁଲ ତମର CPU ସହିତ ଧର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ତମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର HP ହଉ କି ମାନେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତମେ ଧର କିଣିଲ ଯାଇକି ଡେସ୍କଟପ୍ ହଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ଯାହା ବି ତ ସେ ଯାହା ଯେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତମକୁ ଦେଇଛି ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦି କ୍ୟାଚେ ମେମୋରି ମାନେ that is already inbuilt or by default that memory is fixed in that CPU. That is the primary storage. That is the primary storage. କାରଣ ତମେ ସେଟାକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରେଜଟା ସେଇ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ ଅଛି ବା ଯେତିକି RAM ଅଛି ବା ଯାହା ବି ROM ଅଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ପରା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି ମାନେ ଧର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟାରେ ଧର 1GB ଅଛି 2GB ଅଛି 4GB ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛେ କି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ଅଧିକା ଦରକାର ହଉଛି ଆମେ ତାପରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆଡ ଅନ୍ ପ୍ୟାକେଜରେ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଯେମିତି କି ତମେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛ ଧର ଏତିକି ଫର 28 days ଫର 84 days ଫର 6 months ଫର 1 year ସେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଦଉଛି ତମକୁ ଅଫର ମାନେ ଯୋଉ ଅଫର ତ ନୁହେଁ ମାନେ ସେଇଟା ଯୋଉ ତାର ଗୋଟେ ଅଛି ଅପସନ ମୁଁ କିଏ ଗଲା ନାଇଁ ମୋର 28 days ର ଗୋଟେ ପଠେଇଦିଅ କି ମୁଁ ଗଲି ଧର ନାଇଁ ମୋର
84 days ର ପକାଇ ଦିଅ এই ଟାଇପ ର ଧର ଆମେ କରୁଛେ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଧର ଡାଟା ଆମେ ପକେଇଲେ 3 months ପାଇଁ ତ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମଝିରେ ଧର ଆମ ଡାଟାଟା ସରିଗଲା ତ ସେଠି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଡ ଅନ୍ ପ୍ୟାକେଜ ରେ ଯାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇ ପ୍ୟାକେଜଟା ଭ୍ୟାଲିଡି ଅଛି 84 days ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଏଲେ ନୂଆ ପ୍ୟାକେଜଟେ ପକେଇବି ତାହେଲେ फायदा हबनी मोर एटा अछि ऑलरेडी अवेलेबल आउर के दिन पाई तो मु सेठी कोन करछि ना गोटे एड ऑन पैक रे जाउछि काहेकि ना मोर केवल डाटा दरकार धर आउ 2GB की 4GB की 6GB मोर एक्स्ट्रा डाटा खाली दरकार आउ 2 दिन की 5 दिन पाई तो मु सेठी गोटे एड ऑन पैक रे पड़ौछि एवं एई पैक टा जले सरुछि सेते बेले जाय कि मु आउ गोटे नुवा पैक नउछि तो एक्जेक्टली से जिंस मु एठी कहउछि तो जोटा इनबिल्ट अछि सेटा को हमें चेंज करि पारुने बा सेटा को हमें किछि मैनिपुलेशन भी करि परिबा किंतु हमर जदि एक्स्ट्रा मेमोरी दरकार होची तो आमे कोन करूचे सेतरे ना एक्स्ट्रा रैम गोटे नेकी लगाउछु नाइ तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज करूछु तो दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज बुझिला हां तो सेकेंडरी स्टोरेज देखो एटी क्लियरली लिखा है जी इट डज नॉट एक्सेस सीपीयू डायरेक्टली आमे एथरे कोन करूछु ना एथरे एटाकू बा सीपीयू टाकू से डायरेक्टली एक्सेस करिवो नाही सेकेंडरी स्टोरेज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज को के बोधे अन्य टर्म रे की कोटी कोटी ऑक्सिलरी स्टोरेज बोली मध्ये भी यूज करंती तो इट रिटेन्स डाटा अंटिल यू डिलीट इट एथरे डाटा केते समय रहइबो तो जेते समय पर्यंत तमे ताकू डिलीट न करिछ सेकेंडरी मेमोरी रे हां एग्जांपल हार्ड ड्राइव्स ऑप्टिकल मीडिया एंड मैग्नेटिक टेप्स माने एटा एग्जांपल से कहिस माने मु जोटाइले कहली से जिंस माने हमें जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क तमे देखिथिबो कि का खाइ पारे जे सम पीपल आर यूजिंग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क काहे कि ना ताकर इंटरनल जेति के अछि सेतिकिटा फुल हे गेलानी बा ताठू अधिका डाटा मध्ये ताकर स्टोरेज दरकार होची बा से रिक्वायर करूचंदी तो सेति पई से गोटे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क गोटे धरि सब गोटे बुलचन जोटी ताकर दैट इज सेकेंडरी हला जोटा ऑलरेडी बूटिंग अछि बा जोटा ऑलरेडी सेतर फिक्स अछि सेटा कहूची प्राइमरी स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी बा इंटरनल मेमोरी हां इंटरनल बा प्राइमरी जहां भी कहबो सेटा तो एटा होची तमरो सेकेंडरी बा ऑक्सिलरी सेतरे सीडी डीवीडी हमरो मैग्नेटिक ऑप्टिकल पेन ड्राइव सब जिवो सेकेंडरी हां पेन ड्राइव जिवो मैग्नेटिक टेप्स जिवो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स भी जिवो ऑप्टिकल मीडिया भी जिवो these are all auxiliary storage सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी कहीं कहला अरे तार एका मीनिंग टा एका सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मीनिंग तो एका एका ता अर्थ एका तो कोटी कोटी धर तमे एबे धर जति जन आज क्लास रे बसचंदी सेथुरु धर 50% पिला कहले सेकेंडरी स्टोरेज आउ 50% पिला धर खाता रे लिखिले ऑक्सिलरी स्टोरेज बोथ आर सेम तो बोथ आर करेक्ट मीनिंग हैला ओके सर Then what is RAID technology? RAID full form hauchi kona redundant array of inexpensive disk. That is RAID. So what is this technology? And it is the data storage visualization technology. It is the RAID technology is also a data storage technology. Sir, one second. That the full form of RAID technology is in other books it is written as redundant array of independent disks. Independent disk. Sir. एठी से कहउची इनएक्सपेंसिव डिस्क ठीक एका कथा माने जोटी सुनंतु माने एसबु र फुल फॉर्म पई जे जे जहा कहले माने डे बाय डे सेटा बोधे तमे जोटा देखुछ सेटा बोधे माने इग्नो मटेरियल राइट सर हां इग्नो मटेरियल
तो इग्नो मटेरियल कौन होता है ना मु तुमको क्लियर कर दउछि एठी ସେଇଟା ସେମାନେ ଧର 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ତଳେ ଧର କରିଛନ୍ତି ବା ତମ ପୂର୍ବ ବ୍ୟାଚ୍ ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ଦିଆ ହଉଛି ହୁଏତ ବି ତମ ପର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ବି ଆସିପାରେ ମାନେ ସେଇଟା ସେ ମାନେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରି ନାହାନ୍ତି ତ ଡେ ବାଇ ଡେ ଯେହେତୁ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମାନେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମେ କହୁଛେ now Manipulation. we are running in the age of electronics ହେଲା ତ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଡେ ବାଇ ଡେ ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚର ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯୋଉ ଏଇ ଏଇ ମାନେ ଟପିକ ଉପରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ଆମର ରିସର୍ଚ ଚାଲିଛି ମାନେ ଡେ ବାଇ ଡେ ରିସର୍ଚ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ଡାଟା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ହଁ ଡାଟା ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ବି ଚାଲିଛି ମାନେ ଆଡିସନ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ଡିଲିସନ ଅପଡେସନ ହଁ 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 ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧର ଯୋଉଟାକୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଟର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେଟାକୁ ମେନସନ କରିଦେଲେ ମିନିଂ ସେମ୍ ରହିବ ମିନିଂ ସେମ୍ କିଛି ମିନିଂ ରେ ଏଥିରେ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ କାରଣ ତମ ବହିରେ ଯଦି ଲେଖିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ମାନେ ତମେ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ଲେଖିପାରିବ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ମାନେ କୌଣସି ଇଏ କିଏ ଧର ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜ କଲେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଫେସନାଲଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଧର ରେଡ୍ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ବୋଲି ଧର ଲାଟେଷ୍ଟ ଏଟାକୁ ବି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବି ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଭୁଲ ସେଟା ଧରାଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଏଗୁଡାକର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହିଲେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ ତା ମିନିଂ ଟା ତାର କନସେପ୍ଟ ଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡେ ହଁ ତ ଇଏ ଫୁଲ ଫର୍ମ କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଲା କୋଉଠି ଇନଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ରହିଲା କୋଉଠି ଯଦି ଆଉ କିଛି କିଏ ଲେଖିଲା ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଭ୍ୟାରି ମଚ୍ ମୋର okay so this is a data storage visualization technology that combines multiple physical disk drive components into one or more logical units for the purpose of data redundancy performance improvement or both this technology has contributed significantly in just 1 minute. Okay. Okay, sir. So this technology has contributed significantly in improving the performance and reliability of data storage on disks. So this is the basic concept of RAID technology. RAID technology रे कौन करूची से ना सी कौन हैला ना that combines multiple physical disk drive disk drive components into one or more logical units. से गुडे जिनस को एट ए टाइम कंबाइन कर दउछ जोटा कि माने हमर एई जो फॉर्मेट रे बा जो पर्टिकुलरली हमें जो कहउचे इलेक्ट्रॉनिक एज रे बा कंप्यूटर साइंस फील्ड रे बा एथरे एटा होचे हमको इजी करूची जे more numbers of data we can get at a time with a less of time. Hela? So this is the performance and reliability of data storage on disks. एटा को भी से सिग्निफिकेंट कर दोची. This is the RAID technology. सर ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଡାଟା ରିଡଣ୍ଡାନ୍ସି କହିଲା ଗୋଟେ ଡାଟା ରିଡଣ୍ଡାନ୍ସି हाँ data redundancy means माने redundancy means reduction हैला reduction माने से डाटा रो वैल्यू को से कमे दोची माने जेमिति এই জিনিসটা হবো না আমার যেটা রিপিটেড ডাটা থাকে মানে ଗୋଟେ ডাটা দুই তিন ଥର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଟା ମାନେ सेटा से कमे दोची डुप्लीकेट हाँ डाटा सेटा माने जे डुप्लीकेट टर्म को से डिलीट कर दोची तो जा फल रे कि तमरो स्पेस बंचिबो
स्पेस बंचिबो एवं बहुत कम समय रे आमे हमर एप्रोप्रिएट एवं माने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बा डाटा आमे पाइबो। सर जो कंबाइन करूची रेटटा हाँ सेटा हमरो फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट्स करची सेटा कोन सर? फिजिकल डिस्क ड्राइव कंपोनेंट जो डिस्क ड्राइव ऑलरेडी अवेलेबल फिजिकली माने सर नॉट एग्जांपल वर्चुअल माने जो क्लाउड आजिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम आसीची तो आज्ञा दैट आज्ञा डज नॉट रिलेट टू क्लाउड दैट इज ओनली द डिस्क ड्राइव कंपोनेंट्स माने हमर सर्वर रिलेटेड माने जो कोन का हम कहूचे जो फिजिकली नेटवर्क जो अवेलेबल हम पाखरे सेटा को ही से यूज करूची माने वर्चुअल मोड को यूज करू अच्छा अच्छा ହେଲା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବା ସେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଲଗା ପାର୍ଟ କୁ ଆସିଯିବ ତ ଏଇଟା ସେ କହୁଛି ଫିଜିକାଲ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୁ ସେ କମ୍ବାଇନ କରୁଛି ତ ଯୋଉ ରେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି पर्टिकुलरली डील विथ द फिजिकल पार्ट्स ओके not the virtual part or internal part not the software virtual part only virtual meaning ଆସିଲେ ବା virtual part କୁ ଆସିଲେ ତାର ଅଲଗା meaning ଆସିଯିବ ମାନେ ସେଠି ତମକୁ ସର୍ଭର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଏବେ ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ବା କ୍ଲାଉଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କରାଯାଉଛି ବା କ୍ଲାଉଡ ରେ ଯୋଉ ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ୟୁନିଟ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ତମର ଯୋଉ କଣ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ସର୍ଭର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହେଲା ତ दैट इज स्पेस ମାନେ ସେ କ୍ଲାଉଡ ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟ କରାଉଛି କ୍ଲାଉଡ ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲାଉଡ ରେ ହିଁ ଷ୍ଟୋର କରୁଛନ୍ତି ତମେ ତମର ଓନ୍ଲି ଡେସ୍କଟପ ରେ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି इंटरनेट एक्सेस ଅଛି বা ইভিন মোবাইল রে তুমি যে इंटरनेट एक्सेस ଆମେ ରଖୁଛେ ବା କରୁଛେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ରେ इवन ଆମର इन आवर मोबाइल डिवाइस वी कैन यूज द क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम ସେଥିରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ମୋଡ ବା ଫିଜିକାଲ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି मतलब ନାହିଁ संपर्क नहीं କିଛି मतलब ନାହିଁ ମାନେ ଏବେ ତ ଏଇଗୁଡା ତ ତମର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଡେ ବାଇ ଡେ ତମର ଏଇ ସବୁ କୋର୍ସ ବି ଉଠିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ MLII ସିଗ୍ନଲ ଯୋଉ ରଖିଛି ଏଇ ଗୁଡାକ डे बाय डे देखो आगु आगु देखो एଗୁଡାକ ଆଉ କିଛି ବି କାମ କରିବନି କାରଣ ଏବେ ଅଲରେଡି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେयर ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ଆସିଗଲାଣି କିଛିଟା ସଫ୍ଟୱେयर ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଯୋଉଟା କି କ୍ଲାଉଡ ରେ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ବେଟର ଜାଣିଥିବ ଯେ କୋହା ହଉଛି କୋହା କ୍ଲାଉଡ ରେ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହା ଏବେ ବି ସର୍ଭର ରେ ଅଛି ହେଲା लिप्सिस ଆଁ लिप्सिस କଣ କଣ सर लिप्सिस ନା ନା ଲିପ୍ସିସ୍ ଫିଜିକାଲି ଅଛି फिजिकल ଲିପ୍ସିସ୍ ଫିଜିକାଲି ଅଛି ହେଲା କି ତ नेक्स्ट ନାଇଁ जनरेशन पर हो नेक्स्ट जनरेशन ହଁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତମର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେର ନା ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ମାନେ ଯୋଉ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେତେବେଳେ ତମେ କାମ କରିବ सिक्स जनरेशन ତ ସେତେବେଳକୁ ଦେଖିବ ଇଭିନ ଏବେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ସଫ୍ଟୱେର ଆସିଛି ମାନେ ଛୋଟ ମାନେ ସେ ମାନେ ଏମିତି ବି ମାର୍କେଟ କୁ ଆସିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ତମେ ଜାଣିନ ତ କିନ୍ତୁ ଆସିଲାଣି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଏବେ ଏଠି କୋଉଠି एससीबी ର ଯୋଉ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ଅଛି डेंटल हां हमरो ହଁ आचार्य पाखरे की ହଁ एससीबी ର ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଗୋଟେ ନାହିଁ ମାନେ ବିଡିଏସ୍ ଯୋଉଠି ପଢା ହଉଛି ମାନେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଯୋଉଠି ପଢୁଛନ୍ତି हां बुझिले सर ହଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଡେଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ଅଛି ଏସସିବି ର ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ଯଦି କେତେବେଳେ ଯିବ ଦେଖିବ ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଟେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ହଉଛି କ୍ଲାଉଡ ରେ ଅଛି अच्छा अच्छा ବୁଝିଲା ତାଙ୍କର ସର୍ଭର ନଥିବ ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଠି ଯିଏ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଅଛନ୍ତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କଥା ହବ ଦେଖିବ ତାଙ୍କର ସର୍ଭର ନଥିବ ତାଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଡେସ୍କଟପ୍ ସେଇଟା ହିଁ ସର୍ଭର ସେଇଟା ହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ଓପାକ ସେଇଟା ହିଁ ଯୋଉ ଇଏ ମାନେ ସବୁ ତମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ରେ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଯଦି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କନେକ୍ସନ ରଖିଥିବେ ବା କରିଥିବେ ସେ ଘରେ ବସିକି ବି ମଧ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀଟାକୁ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ମାନେ that is created only through cloud server is not required physical disk drive is not required ବୁଝିହଉଛି ओके सर ହଁ ତ କେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ ଆହୁରି ବେଟର ବି ଦେଖିପାରିବ ଯେ ସେଥିରେ ଫିଜିକାଲ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ then indexes according to encyclopedia of library and information science an index is a systematic guide to items contained in or concept
derived from a collection. So these items are derived or derived concepts are represented by entries arranged in a known or stated searchable order, such as alphabetical, chronological, or numerical. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତିଆରି କରୁଛେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ତ ପଢିଥିବ ବୋଧେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ପଢା ହେଲାଣି କି ରେ ଇନଫର୍ମେସନ ରିଟ୍ରିଭାଲ ରେ ତ ପଢା ହେଇଥିବ ବୋଧେ इंडेक्सिंग को आइतला ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ କୁହାଯାଇଛି ତ हां सर ହଁ ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଲି ଛାଡିଦିଅ ତମ ପାଠକୁ ତମେ ଛାଡିଦିଅ ନା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ତମକୁ ଖାଲି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ବହି ଦେଖୁଛ ବା ବହି ଫଲୋ କରୁଛ ବହିର ସଭା ଲାଷ୍ଟରେ ବା ସଭା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ इंडेक्स होता है कि माने जोटा ସେଇ कि ଇଣ୍ଡେକ୍ସ होल ଟା କଣ पोजीशन ସେଟା टा କୋଉ ହିସାବ लोकेशन टा सेटा मान देखो ହଁ ନାଇଁ ଲୋକେସନ ଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ତ ସେଠି ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ଟା ରଖାଯାଇଛି ବା ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ସେଟା କୋଉ ହିସାବରେ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ଆଇଦର ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିବ ନାଇଁ ଯଦି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତମେ ତିଆରି କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଠି କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ସେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିବ ନାଇଁ ତ ଯଦି ଆମର ସିରିଏଲ ଧର ଅଛି ଯେମିତି କି ଆକ୍ସେସନ ରେଜିଷ୍ଟର ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଯଦି ସେଇ ଆକ୍ସେସନ ରେଜିଷ୍ଟର ଇଜ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ इंडेक्सिंग सेटा फर्स्ट पेज रे टाइप होता सर हाँ तो that is माने arranged in numerical order न्यूमेरिकल और starting अल्फाबेटिकल भी होता starting from 1 it continues 1 2 3 4 up to like this ओके सर फिजिकल then in general books by in general particularly in general books indexes are arranged by alphabetically in historical events the index is arranged chronological order and in best example of numerical index is your accession register. सर इंडेक्सिंग सिस्टम only occurs in the end of the part or the first page of the book नहीं ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସେ ପବ୍ଲିଶର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବା ଅଥରଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛେ ଯେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଥାଏ लास्ट में है ହେଲା ओके ପ୍ରାୟ ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ ତ କିଏ ଅଥର ବା କୋଉ ପବ୍ଲିଶର ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଇଜି ହେବା ପାଇଁ ବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ରଖିଦଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ରହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମରୁ ତମର ବୁକ୍ ର ଡିଟେଲ ସବୁ ରହିବ ଦେନ୍ ଚାପ୍ଟରାଇଜେସନ କମ୍ସ then after chapterization at the end of the book the index part should come କାହିଁକି ନା ଆମେ ଧର ବହିଟା ପଢିକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟାକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ ଧର ଯଦି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଡାଉଟ ରହିଲା କି କୋଉ ଟର୍ମଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଟର୍ମଟା ଆଲଫାବେଟିକାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆମେ ଆଲଫାବେଟିକାଲି ପଳେଇଲୁ ସେଇ ଟର୍ମକୁ ଆଉ କୋଉ ପେଜରେ ଅଛି ତ ପୁଣି ସେଇ ପେଜକୁ ଆଉଥରେ ଆସିକି ସେଟାକୁ ଟିକେ ଭେରିଫିକେସନ କରିଦେଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ହିଁ ଠିକ ବା ରହିବା କଥା okay ओके सर then binary search means 0 and 1 so in computer science binary search also known as half interval search logarithmic search or binary chart is a search algorithm that finds the position of a target value within a sorted array. The binary search compares the target value to the middle element of the array. This is called binary search in computer science field. सर बाइनरी सर्च रो एग्जांपल कोटा रहबो एग्जांपल कोन धर 1 रु 10 माने गोटे वैल्यू धर अछि बा किछि गोटे धर अछि 1 to 10 so if you are going to the binary search the at the concept of computer science binary search is the halfway or half interval search of that system so 1 to 10 1 to 10 means halfway is 5 so if you will touch the 5 unit 5 or what it comes in 5 so that is the half binary search okay यस सर the halfway search is called binary search in computer and information science
Then files and their organizations. File organization refers to the logical relationships among various records that constitute the file, particularly with respect to the means of identification and access to any specific record. In simple terms, storing the files in certain order is called file organization. बुझेला फाइल आमे रेकॉर्ड को नेकी फाइल तैयारी करू फाइल को नेकी डाटा माने जो कौन कर फाइल को नेकी आमे डाटाबेस तैयारी करू बुझियो छी ना नहीं सर हां आगे आमे सर कौन हां कौनसी गोटे रेकॉर्ड को आमे फाइंड कले रेकॉर्ड को नेकी आमे होची फाइल तैयारी करू गोटे फाइल बोली आमे सेटा को गोटे फाइल जदी आमे खोलुछु ता भीतर आमे डिफरेंट रेकॉर्ड्स फाइंड करिवु तो किछि फाइल को एमती किछिटा फाइल को नेला परे आमे गोटे डाटाबेस तैयारी करिवु दैट इज द फाइल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल टर्म स्टोरिंग द फाइल्स इन सर्टेन ऑर्डर इज कॉल्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन आमे हमरो सीक्वेंशियल ऑर्डर रे से फाइल गुडा को अरेंज करलु धर आज मु गोटे क्लास नै छी एमएलआईएस रो मु आज डेट रे गोटे मेंशन कली मोर काली गोटे क्लास अछि मु काली डेट रे मेंशन कली मोर पुनी आउ 4 दिन पर आ गोटे क्लास अछि तो ताको पुनी सेही डेट रे मु मेंशन कली तो एई जो फाइल गोटे पर गोटे फाइल मु स्टोर करि चालिली बा रिजर्व करि चालिली तो दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स आ एमती फाइल किछिटा हे गला पर मु गोटे डाटाबेस मोर तयारी कर देली कोन ना एटा हो मोर डाटाबेस मु को दिन क्लास नै छी कोन कोन पढै छी कोन कोन मोर स्लाइड करथिली बा को टाइप रो स्लाइड करथिली कोन करथिली तो दैट इज अवेलेबल इन माय डाटाबेस then storing the files in certain order is called file organization the main objective of file organization kono the first one is optimal selection of records that is records should be accessed as fast as possible second one any insert update or delete transaction on records should be easy, quick and should not harm other records. माने आमे एमती वे रे हमकु सिलेक्शन करिया को पड़िबो जे एई जो डाटा को आमे रखुचे बा एई जो रेकॉर्ड को आमे स्टोर करूछु एई रेकॉर्ड जेमती अदर रेकॉर्ड जहा आगुरु स्टोर अछि बा पुनी या पर धर आमे किछि आउ अदर रेकॉर्ड मध्ये स्टोर करिवु that should not harm the other records एटा को मध्ये हमकु माने नजर करिया को पड़िबो then third one is no duplicate records should be included as a result of insert update or delete एले जे आमे डिस्कशन जो करूथिले एले जे केमती कोनोसी डुप्लीकेट रेकॉर्ड माने सेठी रहइबो नाही माने जोटा कि अन्य को पजल करिवो बा एका सेम जिंस बा सेम वर्ड बारंबार आमे यूज करूचे बा डिफरेंट जगह रे मध्ये यूज करूचे तो सेही डुप्लीकेट रेकॉर्ड बा डुप्लीकेट वर्ड बा डुप्लीकेट ये किछि स्टाडिय रे रहइबो नाही एटा को मध्ये हमकु ध्यान देबा को पड़ियो and records should be stored efficiently records should be stored efficiently so that cost of storage is minimal माने एते इफेक्टिव वे रे हमकु ध्यान देबा को पड़िबो कि हमें जो डाटा स्टोर करूचे बा रेकॉर्ड स्टोर करूचे बा माने फाइल क्रिएट करूचे द रेकॉर्ड शुड बी स्टोर्ड इफेक्टिवली और एफिशिएंटली एथि पई कि सो दैट द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज मिनिमम माने कॉस्ट को मध्ये हमकु ध्यान देबा को पड़ुची डाटाबेस क्रिएशन बेले जे माने हमकु कोन केते कम खर्च रे हमें बेटर यूटिलाइज्ड डाटाबेस तयारी करि परिबा तो हमकु स्टा ऊपर मध्ये ध्यान देबा को पड़ियो एवं मिनिमल कॉस्ट बा मिनिमल स्टोरेज को
ମାନେ କଷ୍ଟ କୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ରଖିପାରିବା ଅଧିକା ଡାଟା। ଓକେ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା? ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ ମେଥଡ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ ମେଥଡ ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଏ ଟେକ୍ନିକ ଫର ଫାଇंडिंग डाटा on a disk by deriving its storage address from unidentified key in the record such as account number. Using a formula, the account number is converted into a sector address. ମାନେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ ମେଥଡ ମିନ୍ସ ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଡାଟାବେସ୍ ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ବା ଆମର ଆମେ ଯୋଉ ଅଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ वी आर ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଇନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପାସବୁକ୍ ଦେଲୁ କି ଯାହା ଦେଲୁ, ସିଏ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯୋଉ ଅଛି ଆମର, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେ ମାରିଲେ। ମାରିଲେ କଣ ହଉଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ ନମ୍ବରସ ଆର୍ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବରସ, ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଇଜ ସପ୍ଲାଇଡ or is mentioned against each member. କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବନି, ବା କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବି ହବ ନାହିଁ। all are unique numbers, and these data or these direct access method or these informations are recorded particularly in banking sectors. ତ ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି କି ରେ? ଆଜି ଗୋଟେ Yes, sir. Okay. ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଅଛି। 11ଟାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି ଟି? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଅଛି sir, ଅଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଉ ତ 5 ମିନିଟ ରହିଲା, ତମେ ପୁଣି ଆର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ସାର୍ ନୋଟ ଟା ଗ୍ରୁପ ରେ ଟିକେ ପକେଇବେ। ହଁ ମୁଁ ପକେଇଦେବି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଇଦେବି। ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦବା ଟିକେ ସାରିଦବା, ଆଉ ମିନିଟ 2 ମିନିଟ, ତାପରେ ତମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ। ଆଉ 5 ମିନିଟ ଆଉ ରହିଲା। ଆଉ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଫିଜିକାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଡିଜାଇନ। ତ ଫିଜିକାଲ ଡାଟାବେସ୍ ଡିଜାଇନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା, it is the process of transforming a data model into the physical data structure of a particular database management system. So physical database design translates the logical data model into a set of SQL statements that define the database. For relational database system, it is relatively easy to translate from a logical data model into a physical database. So this is the physical database design. Relational database system ru physical database system ku asibo. Okay. ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। So thank you all. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Thank you, sir. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Okay, okay. Thank you, sir.
हेलो विश्वजीत भाई। हेलो। हाँ भाई, मैं 10 लास्ट डेट की। मे 10 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନୁହେଁ, ସାର୍ କହିଲେ କି ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଲା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ତ ମେ 10 ସୁଦ୍ଧା अच्छा ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। अच्छा ଗୋଟେ अच्छा अच्छा। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ମେ ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଏଇ ୱିକରେ। ଲେଟ୍ସ ସି କଣ ହଉଛି। अच्छा ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟା ଲେଟ୍ ମାନେ ଘୁଞ୍ଚିବ, ଡେଟ୍ ଆହୁରି ଘୁଞ୍ଚିବ। ଏ 30 ତାପରେ ଆହୁରି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଘୁଞ୍ଚିବ। ସେଟା ଏବେ କୋଭିଡ ଟାଇମ ଚାଲିଛି ନା। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ସେଟା ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଲେଖିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଦେଇଦବା ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା अच्छा ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ଇଭାଲୁଏସନ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ କରିଦେବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ ଆଡ କରିଦେବେ। ଏଇ ନମ୍ବର ଟା କହୁଛି 83277066 ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ନାହାନ୍ତି? ଜୁଲାଇ 1920 ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ନାହାନ୍ତି? ନା ଲିଙ୍କ ଯିଏ ଅଛି, ମୋ ନମ୍ବର ଟା ବା ଆଡ ହେଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ଟା ଟୋଟାଲ ଗ୍ରୁପଟା ହେଇଛି ତାର ସେମିନାର କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ ନା। ଟପିକକୁ ଦେବେ ଇଏ କରିବେ ସେତେବେଳକୁ। ହଁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଏଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍, ଭଲ ହବ। ହଁ ଆପଣ ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆଡ କରିଦେବେ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟା କୁହନ୍ତୁ। 83 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଲେଖି ଦଉଛି ସେଇଟା ଦେଉଛି। ଏବେ ଲେଖି ନୀଲ ଦଉଛି ବା। ସାରଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ନା ସେ ମନୋଜ ସାରଙ୍କର? ହଁ ବାରିକ ସାରଙ୍କର ଏବେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମ ଲିଙ୍କ ରେ ଅଛି ବୋଧେ, କାରଣ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇନି। ହଁ ଲିଙ୍କ ତ ବିଦ୍ୟା ଦିଆଯିବ। ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ନା ଆଉ ନା ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ କେତେ ଗଲା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ? ସେତେ ବି ଅଧିକା ଯାଇନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ। ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ 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 ହଉ। ହଁ ତମେ ଆସୁତୋଷ ତାହେଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏପି କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଶୁତୋଷ ନା। ହଁ ହଁ ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଲାଇନ ଅଛି ସାର୍? ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଇକି ମେଲ କଲେ
ଦେଖିଛି ଇନଭାଇଟେଡ ଟୁ ଜଏନ୍। ମିଉଟ ଅଛି ନା ଅଛି?